бар асоси фармони раисҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст маоши кормандони буҷавӣ, нафақа ва стипендия аз 1 сентябри имсол 15% боло бурда шавад. сокинон ва коршиносону масъулон дар робита ба он ки афзоиши маош то куҷо метавонад ба зиндагии мардум таъсир гузорад, назари мухталиф доранд. албатта баробари он албатта нарху то 100 боло мераванд, вале хуб мақсад чи аст? Мақсад беҳтар кардани вазъи зиндагӣ аст. он хоҳ нохоҳ ба сатҳи некаҳолии мардум таъсири мусбӣ мерасонад. ҳарчанд масъулон бовар доранд ки бо афзоиши 15% музди маош дар зиндагии сокинон беҳбудие мешавад, вале коршиносони мустақил назари дигар доранд. اینجا تورم است و ما میدونیم که در یک سال تورم 7% میشود و وقتی در 2 سال 15% بالا میبرند هیچ چیز تغییر نکردند. یعنی مردم با همین پولی که حالا میگیرند میتوانند همون چیزو خرند که قبلا پیش از بالا بردن ماهانه در 2 سال قبل میتونستند خرند. یعنی هیچ چیز در این حالت تغییر نمیبود، فقط دولت تورم رو بالا بردن ماهانه میپوشاند. худи сокинон дар мавриди таъсири боло бурдани маош ба зиндагиашон чунин мегӯянд. پول زیادی کی زلال میکنه؟ برعکس فایده داره. نه که ما به پرو باشه با زیادتر کنه با خوبتر. همین هیچ تغییر نمیده. اما زیاد کدام در کار نیست. حال آوازه شده است که زیاد میشه و علاقه بازار نرخ کلان ملاقات بلند 15% با فیلم هیچ تغییر نمیده. 15% خودش 800 باشه چند میشه؟ 900 میشه، 900 هم نمیشه، تغییر نمیشه. маоши ҳадди ақал дар Тоҷикистон 400 сомонӣ ва мизони маоши миёна дар кишвар андаке беш аз 1300 сомонӣ, муодили $130 амрикоӣ аст. бори охир мизони маошу нафақаҳо дар Тоҷикистон 2 сол қабл моҳи сентябри соли 2018 то 15% боло бурда шуда буд.